ଭାଇ ବୁଢୁ अबे केमिति कले से झियो को मु पाई बारी केमिति कले अबे प्रत्येक मुहूर्त रे खाली से झियोर चेहरा टा मो आख्या करे नाची काहे के हबने से पर तुमरो प्रथम प्रेमिक हेले टोकाटा तो राज्य को नहीं जाउ थबो हां नहीं जाउ थिबो ए न जीवा त राज्य को हमें कहिबा मो झियो तो मो पुओ एठी के आनी छी बस ए मु कहिबी ने तू कहिबू हां हां तू कहबू मो झियो को तो पुओटा उठै के आनी छी सारे सारे मो झियोटा को मते फेराई दियंतु हां 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 नहले कथाटा बहुत भयंकर होई पारे एमती कहबू होला और विलंब करबनी चल महाराणी सुमति स्वामी आज को अनेक दिन हेलाणी से मो पुओ सार्थक जाइछि से फुलवन को हाँ तो स्वामी हेले से मन पाइला कि न पाइला एई पर्यंत तार मु किछि खोज खबर पाइनी मो तो भाबुछि स्वामी तार किछि ना किछि असुविधा हे जाथिबो ता न हेले तो पुओ आसी थांता ना ना स्वामी तुम्हें से बात तुंडरे धरे ना स्वामी मो पुआ सार्थक भलरे आसीबो हेले केमिति विश्वास करबी सुमति मो भाबुछि किछि लोकन को नहीं सही उपवन को जीवा पाई हाँ तो स्वामी सतरे आज बहुत समय महाराजा करो जय हो महाराजा करो जय हो आपण किए बाबू नमस्कार राजन नमस्कार नमस्कार रानीमा नमस्कार हेले आपण माने किए मो होची से घंटक बोलर आई मीन मोहन बाबू आओ मो होची शंकर दूत आइले नट बर ओ कहले एमिति की कार्य पड़िला जे हठात ए राजवास को पसिया देखंतु राजन हठात आसीबा कारणटा नट अबे कहि दे राजन को महाराज आपणक पुओ मो झियो को भल पाई ए राज्य सिंहासन को आनी महाराज दया कर महाराज आपणक पुओ ना मो झियो को भल पाई आनी 4 दिन हलाने खाली मु खाली बियर पिउछि बियर किछि और न ध्वंस करूनी एई सब तो मैं कोन कहि जाउ छ बाबू मो को समिति का पुओ नुह मु सत्य कहूछि महाराज सत्य कहूछि आपणक पुओ ही मो झियो को आनी छंती देखंतु राजन आपण तो एते बड़ राज्यर राजा राजा हां सामान्य गोटाए नटर झियो को आने आपणक घर कोन बहु करि परिबे आपणक आमे हाथ जोडुछु दया पूर्वक करी आपण से झियो को फेराई दियंतु विश्वास कर बाबू विश्वास कर मु सत कहूछि मो पुओ घर को आसीनी तम पुओ घर को आसी आउ को झियो को आनीनी तमे माने मिछरे कोन सब कहि जाउ छ महाराज मिछ कहूछ तबे तमो पुओ नटर झियो को उठै के आनी छे मो झियो तमा बुढ़ा बुढ़ी नाटक करुछ पुओ झियो को घरे लुचै की मोहन बाबू ए सब कौन कही जाऊ ना ना आम पुआ से भी लोक नुहे हां तम पुओ गुड़ खियो हाँ ता खाली तम पुओ देखो रानीबा तुम्हें भी मोर कोलजाला तो पति गरो तुम्हें भी तुम पुओ को लुचौछ ना ना देख मोहन बाबू तुंडरे जहा आसिला ताहा कही जाऊ एहा गोटिए राजउआस कहीं कहबिनी गोटाए खटी खिया घर झील को आउ स्वामी स्त्री तुम पुओ 3 जण मिसिकी खाली नाटक करुथबाराई तुम मिछा कहउछ लुचै खा तुमे ए बाबू राजन एटा होछि कोटाय राजो हाँ मु जानी छे एटा गोटाए राज्य बंगला एमिति राजवासर पार्टी चित्कार करी कथा कहबा
শোভা পাইনি বাবু। কৃষ্ণ হেই, ପୁଣି ବୁଢା ବୁଢୀ ମିଛ କହୁଛ ତୁମେ তুমি এখানে চালি যাও। ଭଲରେ କହୁଛି ଝିଅଟାକୁ ଆମ ହାତର না ଫେରାଇ না ଦିଅ ମୁଁ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଠାରୁ ସିଧା ଚାଲି ଯା ନଚେତ୍ ନହେଲେ କଣ୍ଟା କରିବୁ ତୁମର ଏଇ! ଆରେ ନଟୁଆ, ଏବେ ଶଲା ବୁଢୀ ମତେ ବାଇଲା ରେ ଶଲା ବୁଢୀ ମତେ ବାଇଲା ତୁ ଶଲା ମଜା ଆରେ, କରୁଛୁ କଣ ହାଇରେ এই ତମେ କଣ କଲ ସୁମତି? ଏବେ ବୁଢୀ ମତେ ଜାବୁଡା ମାଇଲା ରେ ଜାବୁଡା ତୁ ଶଲା ମଜାକୁ ଭାବୁଛୁ ହାଇରେ তারা ମୋ ଝିଅ ହରମ ଯଦି ବଇ କିଲିଆ ତୁ ଲଗ ସର୍ପର ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ହାତ ମାରିଛୁ ହେଲେ ତମ ବୁଢା ବୁଢୀ ର ଜୀବନଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ ବାସ୍ ଏ ବାବୁ ମୋହ ସବାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଏଇ ତମେ ଏମିତି କହି କହି ଅନେକ କହି ଗଲଣି। କଣ୍ଟା ଆଉ କରିବୁ ସୀମା ଟପି ତୁମର ଗଲଣି। ଏବେ କଣ୍ଟା କରିବୁ ତୁମର କିଛି ବି କରିପାରିବୁ ରେ ମୋହନକୁ ଏଇ କଣ୍ଟକ ବନର ଗୋଟାଏ ବୁଲା କୁକୁର ପୁଣି ଆସି ଏଇ ରାଜଉଆସକୁ କଣ୍ଟା କହିଲୁ ହରମ ଜଦ ଏ ମୋହନକୁ ତୁ ବୁଲା କୁକୁର କହିଲୁ ଏଇ! କହିବି। ମୋହ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି ତା ନହେଲେ ନହେଲେ ବୁଢା ବୁଢୀକୁ ଏଠି ଟିକ ଟିକ କରି ହାରି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କୁଲାଙ୍ଗର। ଏଇ ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛୁ? এইটি বুড়া বুড়িকে পুরা শেষ করে দেবি এই সুরেন্দ্র সেন ভীরুকা পুরুষ এ সরা তু গোটা ভীরুকা পুরুষ তু কিছু বি করিপারিবু রে মহরর ছি ছি নীলজ মুখে নাহিলা জ কি কথা কহুচু এ যা যা ছি ছি নীলজ মুখে নাহিলা জ কি কথা কহুচু আসিরে কেউ আশা নেই আসিছুরে তুই এড়ে তু বীর সাহসী রে এ যা যা ছি ছি নীলজ মুখে নাহিলা জ কি কথা কহুছ আসিরে অবে তোমরা লোকଙ୍କୁ বহুত দেখিছি ମୁଁ କହୁଛି ଏଠୁ ଚାଲ ତା ନହେଲେ କଣ କିଛି ଦେଖ ଆମେ ଏ ପାପାତ୍ମା ମାନେ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଲଗା? এই তু সলা তো স্ত্রীটা যে মোহনর গেলরে জাবুড়াটা দেইছে বহুত মস্ত বড় ভুলটিয়ে করেছে হলে দেখ এনে মু তুম বুড়া বুড়িকু খতম করে চালি যাবি সেই কণ্টক বরকু হবে ডাক আরে কে কଣ তোতে বঞ্চাইব এই মোহনর হস্তরু আবে ডাক তো ভগবান হবে যদি তোঙ্গ শক্তি ଅଛି তাহলে দুধ পাই হয়ে যা প্রস্তুত ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। তবে উঠা মূর্খ খটক ଠିକ ଅଛି କୁଲାଙ୍ଗର। এই খটকে কাটি তোর শির চালি যাবি সে কণ্টক বনকু এই କଣ କରୁଛ ବାବୁ? এই କଣ କରୁଛ ତମେ ମାନେ? নট বুড়াটা বহুত ভাষণটা মারুছিল না পুরানা তাহে ধামকা এই ইলেকশন রে সোলাকু এনে পিটি পিটি খতম করে দেবি রে ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେହୁରା ହଉଛି ବାବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। কণ্ঠ কহিলু କିଛି সলামুতি ଜାଣିନି সরবি ବାବୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। পুଣି ମିଛ କହୁଛ ବେ ସଳା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଲୁଚେଇଛ ଆଉ ମିଛ କହୁଛ গুরু নট সিধা আঙ্গুলিরে কেবে ঘিও বাড়িব নাহি রাইট হ্যাঁ মানে মানে କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଟେଢା କରିବାକୁ ପଡିବ
ଏ ବୁଢ଼ ତୁ ଯଦି ତୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତୋ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଟ ତୋ ରାଜ୍ୟ ପୋଷାକ ଆଉ ତ ସେ ରାଜସିଂହାସନ ସବୁ ମତେ ଦେଇଦେ। ନାଇଁ ବାବୁ ଏଇ ତମେ କଣ କହି ଯାଉଛ ବାବୁ ଏଇ ତମେ କଣ କହି ଯାଉଛ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବେ ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଟଟା ଦବୁ ନା ନାଇଁ ବେ? ଗୁରୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ। ହେଲୋ ଦେଖ ଏମିତି ତୋ ଦେହରେ ଚାବୁକଟା ପ୍ରହାର କରିବି ତୁ ଶୁଣା ଆପେ ଆପେ ଖୋଳିକି ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଟଟା ଦେଇଦେବୁ। ନାଇଁ ବାବୁ ଆବେ ପିଟି ପିଟି ଖତମ କରିଦେବି ନାଇଁ ବାବୁ ଖତମ। ପାପ ଚାରିଦି ଦେଇଦେ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁକୁଟ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣି ନହେଲେ ସଲା ମାରିଦେବି ରେ। ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ସେଡ଼ିଆ ବିଭୁନି ସରେ ନାହିଲୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୁଅ ଘନ ଧାରରେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ମୁହ ମଶାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ସେନିଆ ବିଭୁନି ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ସେନିଆ ବିଭୁନି ସରେ ନାହିଁ ଲୁହ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୁଅ ଘନ ଧାରରେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ମୁହ ମଶାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ତେରେ କାଲିଆ 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 ତେରେ କାଲିଆ ତେରେ କାଲିଆ ଏମିତି ମାରନ୍ତୁନି ବାବୁ ମୁଁ ରାଜ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାବୁ ଏ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ କୁଆଡେ ଜମାରୁ ଯିବୁ ବେ? ମାରନ୍ତୁନି ବାବୁ ଜମାରୁ ମାରନ୍ତୁନି ଏ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆବେ ଶଳା ମୁଁ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବୁ ରେ? ଦେଖ ମୋହନ ବାବୁ ଦେଖ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପ୍ରଥମେ ବୁଢାଟାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେ। ନା ହଁ ବାବୁ ନ ମାର ଆମେ ପଶୁଛୁ ଶରଣ ହେ ପଶୁଛୁ ଶରଣ ତୁମେ ଆମ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ତୁମେ ଭଗବାନ ହେ ତୁମେ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ ଆବେ ଛାଡ଼ି ତ ଦେବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନରେ ଛାଡ଼ିବେ। ବାବୁ ଏଇ ଜଟ ପ୍ରଥମେ ବୁଢାଟାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେ ତାପରେ ବୁଢାକୁ ଆମେ ଭିକାରୀ ସଜାଇକି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଡ଼ିଦବା। ନାଇଁ ବାବୁ ଏମିତି କହନ୍ତୁନି ମୁଁ ଏଇ ରାଜ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି এই কয়লি না যাইপারবুনি এ বন্ধ করবে নট ନା
ନାଇଁ ବାବୁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାବୁ ତମେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ବାବୁ ମତେ ଛାଡି নট আবে বুড়িটা মতে জাবুড়া মাইଥିଲା না হরম যদি বাইকিরিয়া আজি তু তো স্বামীଙ୍କ আখি স্বপ্ନରେ মরিবু তু ଯୋଉ ଜାବୁଡାଟା ମତେ ଦେଇଥିଲୁ ର আবে ସେଇଟା ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଖାଲି ନିଆଁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ନିଆଁ আবে ডাক তো স্বামীକୁ ସେ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବ ଦେଖିବି କିଏ ତତେ ଏ ମୋହନର ହସ୍ତରୁ ବଞ୍ଚେଇବ আবে ডাক তো পুଅକୁ ଆସିକି ସେ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବ ନହେଲେ ଶାଳି ମାରିଦେବି ରେ ଆମର ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ନଟ আবে ତା ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁଟା ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବ ମୃତ୍ୟୁ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଖୋଳି ଦେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିବ ମୃତ୍ୟୁ এই କଣ କଲ ସୁମତି अबे राजा एटी खाली म्याऊ म्याऊ हो काहे के काम के उठ बाबा रानी आओ आसीबेनी याको जेते शीघ्र पारुचे एते शीघ्र तोड़ी दियो गुरु এই এ বুঢ়াটাକୁ ଉଠେଇଲୁ ଉଠା ଭାଇ এই କଣ କଲ ବାବୁ এই ତମେ କଣ କଲ ଆଉ ଛେଲି ଭଳିଆ ମେ ହନା ନହେଲେ ଶଳା ତୋତେ ବି ଖତମ କରିଦେବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନା ବାବୁ ମୁଁ এই ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି এই এই ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗି ଖାଇବି ବାବୁ আবে ভিক্ষ তো মাগিবু নিশ্চয় ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯୋଉଠି ତୋ ପୁଅକୁ ପାଇବୁ ତାକୁ କହିବୁ ସେ ଝିଅଟା ମତେ ଫେରେଇ ଆଣିଦବ ଆଉ ନଚେତ୍ ଫେରେଇ ନ ଆଣିଲେ ତୋ ପୁଅଟାକୁ ବି ଯୋଉଠି ପାଇଲି ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି ଶେଷ ଠିକ ଅଛି ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲୁ ତ सत कथा कहि दिया ହଁ ବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନେ ନଟ କହୁଥିଲା ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ना रे बापा मो झियो नाही ଏବେ ତା ଝିଅ ଘରେ ଏ सही तो ବିଦ୍ୟାଳୟର मो झियो नाही ମୋ ଜୀବନଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି पूरा छाती कर भल अबे से ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହେଲେ ତୋ ପୁଅଟା ଯାଇକି ଶଳା ଉଠେଇକି ଆଣିଲା ସେଥିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆରେ ତୋ ପରିବାରଟାକୁ ମୁଁ ଖତମ କରୁଛି ଖତମ হে ভগবান এই কণ কল প্রভু এই কণ কল এই নিমিষক মধ্যরে এই ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ନଟ अबे ଭୂତ ତାଳି ଧରିକି ବିଦାୟ କରିଦେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଚାଲିବି ଯା ଶଳା ଆଉ ଆସିବିନି ବାବୁ ଆଉ ଯା ଆସିବିନି ଶଳା ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇବ ଏ ନଟ अबे ଆଜିଠାରୁ ତ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଛେ ହେଲେ ଏ ବୁଢୀଟା ଏଇ ରାଜ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ କାହିଁକି ବଢିଥବ गुरु ଏ ବୁଢୀକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବା गुरु कोटी कोटी टंकार मालिक होइछे ସେଇଟା ସତ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ରେ ବାପା ସେ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ବାହା ହେବି ନା ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାଇଥିବ ତା କଣ ଛୁଆ ଧରି ଏ ନଟ ସେ ଝିଅଟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ତା ପେଟରେ ବଢୁଥିବ ଛୁଆଟାକୁ ବି ମାରି ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି ରେ ବାହା ହେବି ବା ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗ କଣ ହେଲାଣି ଏଇ ବୁଢୀଟାକୁ ନେଇକି ଚାଲ ସେଇଆଡେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବା
ତ ହେଲେ ଚାଲ ଏଥର ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ଆଉ ସେ ହରାମଜାଦା ସାର୍ଥକଟାକୁ ଯୋଉଠି ବହିବା ସେଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିଦବା।